चैंपियंस कप का आज मज़ीद इसमें इजाफा होते हुए मैच का आगाज़ हो चुका हुआ है। रन्स जो हैं वो दिए हैं, काफ़ी सारे हदफ, एक अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन वो टारगेट नहीं है जो यूजुअली नॉर्मली डेज़ में होता आ रहा है। यानी आई थिंक कुछ ही रन्स का फ़र्क है, लेकिन फिर भी देखना ये है कि किस तरह से जो है वो ओपोनेंट इस टीम को पूरी तरह से चेस करते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्कोर करते हुए आज नज़र नहीं आए, किसी की कोई खास सेंचुरी होती हुई नज़र नहीं आई है। इससे पहले जो मैचेस हुए थे उनमें सेंचुरीज़ भी दिखाई दे रही थी, विकेट्स भी गिरी हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें तो नाज़रीन, लॉयंस और पैंथर्स के दरमियान मैच है, तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मेरे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि रन्स आज उतने नहीं बने जितने नॉर्मली मैचेस में बन रहे थे। शायद पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी कि वो विकेट्स जो है वो निकाल पाए हैं, मतलब रन्स 90 तक भी गए हैं, 80 प्लस भी गए हैं, लेकिन सेंचुरी भी नहीं हो पाई है। एन मौके पर विकेट निकाल ली है बॉलर्स ने। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, जो अभी इस वक्त मैच चल रहा है जो कि इख्तिताम के करीब है, पैंथर्स का और लायंस का, उसमें मतलब इस वक्त 8 आउट हो गए हैं। 283 रन ऑन बोर्ड किए थे पहले बैटिंग करते हुए पैंथर्स ने। हाँ। और उसमें अगर आप देखते हैं उनकी बैटिंग को, तो जो एक मरतबा फिर ये कल का जो मैच खेला गया था उसमें भी 50 ओवर्स टीम पूरे नहीं खेल पाई, और जो चेज़ करने के लिए गई थी वो तो खैर उसने कहा था कि मैंने जितने उन्होंने खेले उतने भी नहीं खेले। उससे भी मतलब 23-24 या 25 ओवर्स में आउट हो गए थे। हाँ। तो आज की जो पहले बैटिंग हुई है उसमें भी 47 ओवर्स मुकम्मल नहीं हुए, 46.5 ओवर्स में पहली इनिंग्स सिमटी है। और दूसरी जो इस वक्त इनिंग्स चल रही है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी इस वक्त तक जो 193 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बने हैं, उसमें भी 34 ओवर्स का भी खेल हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पर अब अगर इसमें जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, लेकिन पिच के मामले में जो चीज़ है वो जब आगे बढ़ेगा मैच टूर्नामेंट, चूँकि आप एक ही स्टेडियम में सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो पिच के ऊपर जो लोड आना है उसकी वजह से वो पिच नहीं रिस्पॉन्ड करेगा जो पहले दिन कर रहा होगा। लेकिन ये जो अब तक की बैटिंग ट्रेंड नज़र आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पेशली चेज़ करते हुए, उसमें आपकी जो बैटिंग की सलाहियतें हैं वो बहुत संजीदा हवालों से सवाल उन पर उठे हैं कि कल जब चेज़ हो रहा था तो किस अप्रोच के साथ बैट्समैन बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज जिस तरीके से 280 समथिंग के को चेज़ करने के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास आपको अपना 50 ओवर्स का गेम प्लान करना ही नहीं आ रहा है बल्लेबाजों को। तो ये एक बहुत लंबा फिक्रिया है। और इसके बाद आपका टेस्ट है, इसके बाद आपका टेस्ट है, ठीक है। आप ये देखिए, एक दो चीज़ों के ऊपर डिबेट हो रही है ना कि पाकिस्तान अगर अपना 4 डे क्रिकेट खेल रहा होता तो पाकिस्तान उसकी तरफ जा सकता था, ज़्यादा बेहतर अंदाज में टेस्ट मैच की तैयारी कर सकता था। चलें, हम नहीं की, लेकिन 50 ओवर्स की बैटिंग अगर बैट्समैन करना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि आप 50 ओवर्स अगर टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, अगर कोई एक बैट्समैन कहे जी मैंने 300 बॉल पूरे अंदर ग्राउंड में रहना है, उसमें से जो 150, 125, 250 बॉल्स, 150 तो खेल ही लेगा ना, 100-125, तो आप बिल्डअप तो अपना कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन आप उससे भी बहुत दूर हैं। मतलब टेस्ट मैच तो क्या, आप तो वनडे मैच की तैयारी के लिए भी नहीं है। और जो रन्स, मतलब इसका तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बॉल गीला हो रहा है या आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई गैर मामूली अंदाज में बैटिंग मुश्किल हो जाती है। अगर आप शॉट्स को देखते हैं ना, जो शॉट्स खेलते बैट्समैन आउट हो रहे हैं, तो वो वाज़े तौर पर जो आपकी बैटिंग के स्किल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन बहरहाल सामने आई है। हो सकता है कि इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करे, और ये इससे इसलिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है कि इसमें पाकिस्तान के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी मौजूदगी में भी पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस चैम्पियंस कप में, जब सुनने में तो ये आता है कि इस चैम्पियंस कप का मकसद ये है कि उन्होंने चैम्पियंस निकालने हैं, और ये स्लोगन रखने से, नारे रखने से, ये 2 लफ्ज़ लिखने से ना ये क्रिकेट नहीं चलती। क्रिकेट इंटायरली और तरीके से ऑपरेट होती है। हाफिज़ साहब, बड़ी माजरत के साथ एक चीज़ कहने लगी हूँ, शायद आप मेरे से एतराज़ भी करें इस बात पे, शायद मेरे अल्फाज नामुनासिब भी हों, लेकिन ये क्रिकेट, ये एक चैम्पियंस कप नहीं लग रहा मुझे, तो ये क्लब क्रिकेट ज़्यादा लग रही है। ऐसे लग रहे हैं जैसे हम उम्र तमाम लोग खेल रहे हैं, बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। चैम्पियंस तो बनता हुआ इसमें कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। देखिए, बात यह है, किसी का तुक्का लग जाता है, उसकी सेंचुरी हो जाती है। देखिए, बात यह है कि ये जो क्रिकेट है ना, सर डॉन ब्रैडमैन
نے کہا تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے نا تو 99.94 ان کی ٹیسٹ ایوریج تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور لگ بھگ ہر اننگز میں 100 بنتا ہے ان کا، مطلب 99.94 ٹیسٹ میچ کی ایوریج. تو ان کو دنیا کرکٹ کا ایک عظیم ترین بلے باز مانا جاتا ہے کہ وہ سب سے، جب سے کرکٹ شروع ہوئی ہے آج تک ڈان بریڈمن سب سے بڑے بلے باز مانے جاتے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا نا اس کھیل کے حوالے سے، جب وہ ریٹائر آخری ٹیسٹ میچ میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا سر ڈان بریڈمن سے کہ آپ تو دنیا کرکٹ کے آپ کو عظیم بلے باز مانا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کیوں آپ دیدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب کھیل کی سمجھ آئی تو کھیلنے کی عمر گزر گئی. تو یہ اتنا جو ہے وہ اتنا ایسا کھیل ہے جس کو بریڈمین جیسے جو عظیم بلے باز ہیں جو کرکٹ کی تاریخ کے، جن کو سب سے بہترین اور سب سے نمایاں بلے باز، سب سے بڑا بلے باز کہا جاتا ہے، ان کی اس کھیل کے بارے میں یہ ان کی رائے تھی، ٹھیک ہے. اور ان کی رائے یہ نہیں ہے کہ کسی عام شخص کی رائے ہوگی. تو جب آپ اس کھیل کی سمجھ بوجھ کے بارے میں اس انداز سے نہ چلیں اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید آپ نے ایک دن کوئی اور چیز کی ہے، اگلے دن کوئی اور چیز کریں گے، اور اس سے تیسرے دن میں پہلی دونوں چیزوں کو آپ نظر انداز کریں گے اور تیسرا کام کر لیں گے، اور آپ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پاتھ پہ ہے، اس کے لیے آپ کو برسوں محنت کرنا پڑتی ہے. اور پاکستان جس جگہ پر آج کھڑا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی محنت لگا کر کام کیا کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. کہ آج ہمارے پاس نہ فاسٹ بالر ہے، نہ ہمارے پاس اسپنر نظر آتا ہے، نہ ہمارے پاس بلے باز نظر آتا ہے. ہم نے اپنی بڑی محنت کی ہے یہاں پر آنے کے لیے، 2 4 5 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال بہت شدت کے ساتھ محنت کی ہے، جب جا کر ہم اس مقام پر ایک باقاعدہ طور پر عملہ ہے جس نے پورا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی تباہی کے اندر، اور آگے بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں نسبتاً جو آج ہیں. حافظ صاحب، ایک طرف سر ڈان بریڈمن کی یہ بات جو کہ اتنی مطلب ایک آپ دیکھیں کہ سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، ایک باشعور انسان ہی یہ چیز کہہ سکتا ہے کہ اس کو جب سمجھ آئی تو شاید، کیونکہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن پرفیکشن نہیں آتی ہے کبھی بھی. دوسری جانب اتنی سیٹسفیکشن آج کے میچ میں اگر میں دیکھوں، میں کمپیریزن نہیں کری لیکن مجھے یاد آ گیا اس سے کہ میچ ہاریں یا جیتیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میچ جو ہے وہ تو ہار بھی گئے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ایک چیمپئنز کپ، ایک آپ کا ایک ایسا ٹورنامنٹ جس کا آغاز ہے، جس میں آپ کی ہار جیت میٹر کرتی ہے، تو جہاں سے پلیئرز نکالنے ہیں وہاں پر ایسی گفتگو ہو رہی ہو؟ محمد حارث کل اپنے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس حوالے سے میچ کے بعد کہ وہ جو ہارے ہیں اس کو فرق نہیں پڑتا ہے مجھے، اور ہم یہاں پر جس طریقے سے وہ خود آؤٹ ہوئے سب سے پہلے، اور جس طرح سے ان کے باقی بلے باز آؤٹ ہوتے چلے گئے، وہ بنیادی طور پر جب میچ کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے اچھا ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہار جیت سے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ ٹیم ہماری ہار گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک لحاظ سے بحیثیت کپتان جب آپ آتے ہیں نا بات کرنے کے لیے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہار کیوں گئے ہیں، آپ ہار کیوں، کیا وجہ ہوئی تھی. مطلب جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کہاں پر غلطی تھی جس وجہ سے آپ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکے جس کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. لوگ یہ سننا چاہیں گے کیا آپ کو اپوزیشن نے آؤٹ کلاس کیا، کیا بالنگ بہت اچھی تھی. اگر سیدھے بالوں کے اوپر اگر آپ وکٹیں دیے چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ ہار کے خوشی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال آتا ہے کہ جب آپ بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت کیا ضرورت تھی پاکستان آپ کی ٹیم کو، جب آپ کھیل رہے تھے کیا اس شاٹ کی ضرورت تھی جو آپ کھیل کر آؤٹ ہوئے ہیں.